Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribo, 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 Gaura Haribo, Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Shnubadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Janamani. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharini Nirvisesa Sannibhari Paschatishta. Buenos tardes, amigos, devotos. Today, ahora, el tópico, el tema es tema, topic, tema. Tema. What do you do when someone hurts you? ¿Qué haces cuando alguien te lastima? Sakhi Vrinda, is that the topic? Can you read the ad, what it says in Spanish? Oh, it's how to see Krishna in people that hurt you. How to see people, Krishna in people that hurt you. Okay. Of course, nobody hurts us, so it's not a problem, right? El tema es cómo ver a las personas, a Krishna en las personas que te lastiman. Por supuesto, nadie te lastima. Es en nosotros. Different ways you can see. Hay diferentes formas en lo que lo puedes ver. I think you know, the problem is how to be Krishna conscious. Creo que el problema es cómo ser consciente de Krishna. When people hurt us. Cuando las personas nos lastiman. I was thinking about this topic. Estaba pensando sobre este tema. Another question we can ask is, how should I feel? Y otra pregunta when people hurt me? Que nos podemos hacer es cómo me siento, cómo debería sentirme cuando las personas me lastiman. Yeah. And so, if you're really upset, you're not going to see Krishna in it. You're going to see that person as a, you know, as bad, mean, whatever. Y si estás realmente molesto, no vas a ver a Krishna, vas a ver a esa persona como una persona mala, molesta. If you're angry at somebody, you're not going to be thinking, well, actually, I deserve this. Y si estás enojado con alguien, de hecho no vas a pensar, bueno, me lo merezco. You'll be thinking, how can I get back at them, right? Vas a pensar, ¿cómo se la voy a devolver? ¿Cómo voy a vengar? Or you'll be thinking, Krishna, why are you allowing this to happen to me? O vas a estar pensando, Krishna, ¿por qué permitiste que esto me pasara? Ya no me caes bien. You ever thought like that? ¿Alguna vez han pensado así? Or, Krishna, why are you allowing this to happen to me? I don't deserve it. O por Krishna, ¿por qué permites que esto me pase? No me lo merezco. Or this is not fair. O esto no es justo. We have to stop this.
Tenemos que detener esto. Call the police, arrest him. Llamen a la policía, que lo arresten. Right? These are. But I was thinking on the way over here to give class, I was thinking of a really important question and an obvious question. Y en camino hacia acá estaba pensando una pregunta muy importante, muy obvia. Someone mistreats us or somebody hurts us. Alguien nos maltrata, alguien nos lastima. One way to see Krishna is to ask the question, how do I think Krishna would want me to act or respond right now in this situation? Y una forma de ver a Krishna aquí es preguntarnos cómo Krishna quiere que responda o actúe en esta situación. Because normally we respond according to how we feel. Porque normalmente respondemos de acuerdo a cómo nos sentimos. When you're angry, you don't smile. Cuando estás enojado, no sonríes. And when you feel good, you don't yell. Y cuando te sientes bien, no gritas. So now the big question is, when this person upsets me, how do I smile? Ahora la pregunta importante es que cuando esta persona me molesta, how do I smile? Smile, sonrisa, ¿Cómo sonrío? sonrío. Because I know that's how Krishna wants me to behave. Porque yo sé que es como Krishna quiere que me comporte. But I feel like getting back at this person. Y siento como que quiero regresársela a la persona. Yeah. So I'm going to ask you a question. Así que les voy I'm going to give you a question to ask yourself. les voy a dar una pregunta que quiero que se hagan ustedes mismos. This is a really good question when you're in a Es una when you're muy in a buena situation like that where someone upsets you, and es una muy buena pregunta que ustedes se pueden hacer cuando alguien los molesta. you're angry, Y estás enojado or you're resentful, o tienes resentimiento or you feel like doing something to get back at that person. o sientes como que quieres hacer algo para regresárselo. You're going to ask yourself this question. Y se pueden hacer ustedes esta pregunta. Aside from how I feel right now, how would I like to act? Más allá de cómo me siento ahora mismo, cómo me gustaría actuar. So I'm angry. Estoy enojado. You ever been angry? ¿Alguna vez han estado enojados? Of course. Por supuesto. You like it? ¿Les gusta? No. Well, some people do, but most people don't. Bueno, a algunas personas les gusta, pero a la mayoría de las personas no. Some people get depressed when they're not angry. Algunas personas se deprimen cuando no están enojadas. That's a rare person, but it happens. Eso suele pasar. So then I ask myself the question, well, how would I like to feel right now? Y después me hago la pregunta, bueno, ¿cómo me gustaría sentirme ahora mismo? Which is similar to the question, how would Krishna want me to feel right now? Y es similarmente a la pregunta, ¿cómo Krishna quiere que me sienta ahora? So now here's the question. Next Ahora question. esta es la siguiente pregunta. You might be thinking right now, well, how can I feel different if I'm angry? Puede empezar pensando, ¿cómo voy a estar pensando si estoy enojado? Well, maybe at that moment, the anger won't go away, but the fact that you ask the question, how should I feel, now gets your consciousness thinking about the right way to respond. Y probablemente tú estás pensando, cuando estás pensando cómo debería de sentirme, probablemente eso lleve tu conciencia a la forma adecuada de responder. Now, I think some of you are thinking, well, you can't just feel the way you want to feel or act the way you want to feel. When you're angry, you're angry. Y muchos de ustedes van a decir, bueno, pues ¿qué vas a estar pensando, no? Si pues, tienes que actuar de la forma en la que te estás sintiendo. Si estás enojado, actúas enojado. Sometimes you get so angry, it's like you never get over it. Y algunas veces te enojas tanto que nunca lo superas. I hate you. Te odio. 10 years later, I still hate you. Y 10 años después todavía te odio. So as devotees, this is not going to help us. Así que como devotos esto no nos va a ayudar. So
we have to start with the first principles. I may be angry, I may be whatever, but how would Krishna want me to behave? How do I want to behave? Or how do I want to behave? Y entonces debemos de hacer nuestra pregunta. Puede que esté enojado, puede que no, pero debo de hacerme la pregunta, ¿cómo Krishna quiere que yo actúe? Sometimes a married couple comes to me and they say, we're always fighting. Algunas veces una pareja de casados viene conmigo y me dice, siempre estamos peleando. So I kind of joke with them, but I'm serious. Y a veces juego con ellos, pero en realidad estoy siendo serio. I say, oh, you like to fight. Oh, ¿te gusta pelear? They're telling me we're always fighting. So I say, well, I guess you like to fight. Y me dicen, bueno, que siempre estamos peleando, entonces me imagino que te gusta pelear. What do you think they say? ¿Y qué es lo que piensan que ellos dicen? Think they say yes, or you think they say no? ¿De que dicen que sí o que dicen que no? They No. say, no, we don't like to fight. Y dicen, no, no nos gusta pelear. And I say, did you know that people who don't like to fight don't fight? Did anyone tell you that? Y les digo, ¿sabías que las personas que no les gusta pelear no pelean? ¿Alguien te lo ha dicho? So we have this mindset that like however we feel is how we have to act. Así que tenemos esa forma de pensar que de la forma en la que nos sentimos debemos de actuar. Now, if that's true, Ahora, si eso es cierto, then you might as well throw away your Bhagavad Gita because it's not going to help you. entonces vamos a aventar el Bhagavad Gita porque no te va a ayudar. Tu mente la va a aventar. Because Krishna is telling you how to act in Bhagavad Gita. Porque Krishna te está diciendo cómo actuar en el Bhagavad Gita. Tolerate this, control that, discipline this, be this way. Tolera esto, controla esto, disciplínate de esta manera, sé de esta forma, Right? ¿cierto? So what would be the use of all those instructions if we're simply bound to react to the way people treat us? Así que, ¿cuál sería el uso de esas instrucciones si simplemente nos estamos reaccionando a la forma en la que las personas nos tratan? So along with asking, how would I like to react? It must accompany the understanding that I can react differently from how I feel. Así que acompañado con la idea de cómo debo de actuar, debe venir acompañado con la idea de qué puedo hacer. You've probably heard this word, emotional maturity, Probablemente emotional intelligence. han escuchado esta palabra de inteligencia emocional. One meaning of emotional intelligence is Y un significado de la inteligencia emocional es to take responsibility for how you feel. tomar responsabilidad en cómo te sientes. So I feel one way, but Así. acting out that feeling may be not good for me or not good for the other person. Así que me siento de cierta manera, pero actuar de la manera en cómo me siento puede que no sea bueno o para mí ni para la otra persona. So I don't act that way. Así que no actúo de esa forma. So now there's many people who don't believe they can do that. Y no hay muchas personas que realmente crean que lo pueden hacer. And today I have good news for you. Y hoy tengo buenas noticias para ustedes. Krishna created you with independence. Krishna te creó independiente, con independencia. And that means because you have independence, you can make choices. Y eso significa que como eres independiente, puedes tomar decisiones. So even though you're upset, you can choose not to act that way. Y aunque estés molesto, puedes elegir no actuar de esa forma. So let's say somebody hurts you, Paulina, someone hurts you, and you're angry. Así que digamos, and I say, how would you like to feel right now? Así que digamos, Palana, alguien te molestó y tú estás molesto. ¿Cómo eliges responder ahora? You say, well, I would like to feel forgiving, but your feeling will be, but I can't because I'm angry. Y tú dices, bueno, yo elijo perdonar, pero no puedo porque estoy enojado. You know that verse? Yeyatamam prapadyante. ¿Conocen ese Krishna verso? reciprocates. Yetama prapayante, Krishna reciproca. Yeah. If you want to react differently, Krishna will help you.
Si decides actuar de manera diferente, Krishna va a reciprocar. And if you say, well, this is how I feel, and therefore I must act this way, it means two things. Y si dices, actúo como me siento, entonces tienes dos caminos. Either you don't care to act any other way, and or you don't believe Krishna could help you act a different way. Ya sea que no te importa que puedes actuar de otra forma o realmente no crees que Krishna te pueda ayudar. So I want you to realize that ultimately the way you're acting is the way you want to act, Así que even if it doesn't feel that way. Así que creo que se den cuenta que en última instancia la forma en la que están actuando es la forma en la que actúan. Why aren't you nice to your wife? ¿Por qué no eres amable con tu esposa? She's not nice to me. Porque ella no es amable conmigo. No, that's not why you're not nice to your wife. No es la razón por la que no eres amable con tu esposa. It's because you want to get back at her for not being nice to you. That's why. Es porque tú quieres vengarte o hacerla pagar porque ella no es amable contigo. And so until you admit that, you can't change your behavior. Y hasta que no omitas eso, no vas a cambiar tu comportamiento. Sometimes when we don't act properly, we say something like, well, anybody in my position would have reacted that way. Y algunas veces cuando no sabemos cómo actuar, decimos, cualquier persona en mi posición actuaría de esa forma. If you ever say that, you're just trying to justify what you just did. Y si tú dices eso, solamente estás tratando de justificar lo que acabas de hacer. Which then proves that's how you wanted to act. And that's how Que you prueba que es la forma en la que tú quieres actuar. Does that make sense? ¿Tiene sentido? You're a jiva soul. You can choose. Tú eres un alma, una jiva, y tú puedes elegir. Now you might say, but when I'm angry, it's hard to choose to be nice. Y ahora tú puedes decir, bueno, cuando estoy molesto, es difícil elegir ser agradable. And I agree with you. Y estoy de acuerdo contigo. All right. So when you're angry next time, choose to keep your mouth shut. Así que cuando la próxima vez que estés molesto, elige mantener tu boca cerrada. And then, 10 hours later, you can work on being nice. Y 10 horas después puedes trabajar en ser amable. Yeah. So that you could at least make that choice. Y por lo menos puedes hacer esa elección. So you upset me, but I want to value our relationship. So I'm not going to, even though I'm upset, I'm not going to get upset with you because I value the relationship. Así que tú me molestas, incluso aunque yo valoro la relación, no quiero molestarme porque yo, aunque esté molesto contigo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Now, the next thing we have to look at is if you upset me and I'm angry, then I have to ask myself, why am I so upset? Y la siguiente pregunta que me tengo que hacer es si tú me haces molestar y yo estoy enojada, ¿por qué estoy tan molesto? Sometimes we have a valid reason for being upset, and sometimes it's not a valid reason. Algunas veces tenemos una razón por la que valiosa, por la que estamos molestos, pero a veces no es tan valiosa. Why are you so upset? Because he told me he was going to come at 7 and he didn't come till 7:01. I'm so angry at him. Okay, it's not such a valid reason to be upset. ¿Por qué estás tan molesto? Es que me dijo que llegaba a las 7 y son las 7:01 y no ha llegado. Bueno, no es una razón tan valiosa como para que estés molesto. So when we get upset, then we want to look at why, because the why will reveal a lot about ourselves. Así que cuando nos molestamos, revela muchos por qué, porque el por qué revela por qué estamos molestos. Okay, so now think of a time you got upset, and I want to ask you, why did you get upset? Así que piensen en un tiempo, en una ocasión en la que se hayan molestado y piensen por qué se molestaron. And share in the chat why. Y compartan en el chat por qué. And for everyone who shares, I'm going to help you learn something about yourself. Y todos en el chat van a aprender algo acerca de ustedes mismos. If you're brave enough to learn. Si son suficientemente bravos, valientes para aprender. And so
Take your chances. Así que tomen la oportunidad. Okay. As they come in, you can read them. Yeah, not be able to fulfill a service, to be able to do a service. Palana says that Connie said, I feel upset because the things, I cannot get the things done as I wanted, as I planned, because they don't think the same as me. They do things in different way. Okay. And Jivesvari said, I get upset because the action of it was unjust action from another person. Yeah. Yeah. Hector says he's different to me. Aguila Real said, my neighbor's dog barks to the people who is walking by, and they throw rocks at him, and they almost hit my car, and that made me upset because she's also very dirty. Gabriela said, it tends to bother me a lot when one person in my family mistreats another, offense or criticize. Mm-hmm. Rosa said, the way they talk to me. Mm-hmm. Okay, so let's go over it. Let's go over it. Okay. And the first one is because don't do my service well. Yeah. Yeah, because he didn't the service. He didn't complete the service. Didn't complete the service. Yes, yes. Uh-huh. Yeah. Well, that's a good reason. No, he meant that someone doesn't do the service properly. Not like he doesn't do it properly. Somebody else doesn't do it properly. properly. Like someone that he is dealing with, and then he just doesn't show up or something like that. Okay. That is a good reason to be upset. Esa es una buena razón para estar molesto. But then the next question is, what did you do after you got upset? Pero who did you scream at? Pero la siguiente pregunta es, ¿qué haces después de estar molesto? ¿A quién le grita? Yeah. So how did you deal? Did you deal well with it? ¿Cómo lo haces? ¿Lidias con esto de forma correcta? Did you deal with it in a way that you think Krishna was pleased the way you dealt with it? ¿Lidias con esto de la forma en la que Krishna va a estar complacido por cómo lidiaste con esto? So here I think we have a valid reason for being upset, but how we deal with it after we're upset may be valid, may not be valid. Así que tenemos una razón pues valiosa para estar molestos, pero cómo lidiamos con esta puede ser válido o no válido. So then the question would be, what would be a way that's pleasing to Krishna that I deal with this? Así que la pregunta sería, ¿cuál sería la forma en la que puedo lidiar con esto que complazca a Krishna? Okay, the next one. La siguiente. I get upset because I cannot get things done as I planned before. Yeah. So this is common. This is common. Es la de me molesto porque no me salen las cosas como lo planeo. Es común. Then, it could be an issue with the need to control. Y puede ser una situación con la necesidad de controlar. Maybe. Tal vez. And if that's true, y si es verdad, then that's what you want to learn from this. Es lo que quieres aprender de esto. Or maybe it's an issue with impatience. O tal vez es una situación con la impaciencia. Or maybe it's an issue with like, I need to do everything perfectly. O tal vez es una situación con la que piensas que necesitas hacer todo perfecto. And there could be other issues. O pueden hacer otras situaciones. So then you want to look, well, what is the issue what is the trigger here? Así que tienes el asunto aquí, que cuál es la cuestión aquí, cuál es el problema. So let's say the trigger is that I need to control. Digamos que la situación es que yo necesito controlar. And so the solution to that would be to be more accepting, right? Así que la solución a esto puede ser aceptar más, ¿no? I have to practice to be
more accepting of things which I cannot control. Aceptar las cosas, tengo que practicar aceptar las cosas que no puedo controlar. Correcto? That could be. Eso puede ser. So you can reflect on that. Así que puedo reflexionar en eso. Mm. And why? And then the big question is why? ¿Y por qué? La pregunta más importante es ¿por qué? Why do I feel that way? Porque me siento de esa forma. Okay, next question. Ok, siguiente pregunta. Perdón. From Hector. Héctor, ¿por qué no piensan igual que yo y hacen las cosas diferentes? Because they don't think as me and they act in different ways. Yeah. Hector, I have some news for you. Héctor, tengo unas noticias, buenas noticias para ti. You probably noticed not everyone in the world agrees with you. Probablemente ya te has dado cuenta que no todos en el mundo están de acuerdo contigo. Not even everyone in the world agrees with God. Ni siquiera todos en el mundo están de acuerdo con Dios. Now, there's another thing to consider. Y hay ahora otra cosa que considerar. The people who don't agree with me may not agree with me because I might be wrong. Las personas que no están de acuerdo conmigo tal vez no están de acuerdo conmigo porque tal vez no estoy en lo correcto. There's some possibility that could Hay be una posibilidad. true. But even if they don't, then we have to ask ourselves the question, why do I need everyone to agree with me? Y incluso aunque no, tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué me molesta que no todos estén de acuerdo conmigo? Hector, if you don't agree with me, I don't like you. Héctor, si no estás de acuerdo conmigo, no me caes bien. But can I like you even if you don't agree with me? I hope so. Pero puedes caerme bien incluso si no estás de acuerdo conmigo, eso espero. Yeah, so that's the challenge. Así que ese es el reto. To somehow or other appreciate other opinions. De alguna u otra forma apreciar las opiniones de otros. And maybe there's something I can learn from another opinion. Y tal vez hay algo que puedo aprender de otra opinión. Yeah, ¿No? possible. Es That's posible. possible. Yeah, so this is a big challenge for sure. Así que este es un gran reto seguramente. But if we can consider other people's points of view that we don't agree with, that is a major accomplishment for us, isn't it? Pero si no podemos considerar los puntos de vista diferentes de otras personas, ese es un problema mayor, ¿no es cierto? So, Hector, you like it when you tell somebody something and they listen to you. Así que, Héctor, a ti te gusta cuando le dices algo y te escucha, ¿no es cierto? Of course. Por supuesto. So they like it when they tell you something and you listen to them rather than say, oh, that's just stupid. You don't know what you're talking about. Así que a ellos les gusta cuando te dicen algo y tú los escuchas que los escuches, no que les digas, oh, eso es tonto, no quiero pensar en eso. And it may be stupid, but we have to listen to it first. Y puede que sea tonto, pero tenemos que escucharlo primero. And at least appreciate that some people see it that way and try to understand why they see it that way. O por lo menos apreciar que la otra persona lo ve diferente y tratar de entender por qué lo ve de esa forma diferente. Just like some people will vote for a politician which you don't like, and you don't even understand how anybody could like them, isn't it? Es como unas personas que votan por un político que no te gusta y tú ni siquiera puedes entender por qué votaron por él. But it's really good for you to try to understand why some people like them, even if you don't agree with them, just to get out of your little box and understand other perspectives. Pero es muy bueno para ti salir de tu pequeña caja y tratar de entender por qué lo hicieron, tratar de entender otras perspectivas. Yeah. So, yeah. It's a big world. There's a lot of different ideas out there. Es un gran mundo y hay muchas ideas diferentes allá afuera. Okay, the next one. Jivesbari Gandharvika. I get upset because the action another person was unjust. Yes. So justice is very important for you. Así que la justicia es muy importante para ti.
then you get so upset you commit an injustice to the person who did an injustice, right? Te molesta usted tanto que fuiste injusta con la persona que fue injusta, ¿cierto? Sometimes, maybe you don't, but No, tal vez tú no, pero I've seen others do that. he visto que otros lo hacen. Yeah. So, okay. So you have a valid reason to be upset. Así que tú tienes una razón válida para estar molesta. So, provided what they did is actually unjust, not that you just saw it that way. Y bueno, válida por el hecho de que tú probaste que era injusto, no solo que lo pensaste. Jiveshwari, have you ever thought something was unjust and found out later it wasn't? Jiveshwari, ¿alguna vez encontraste algo que pensaste que era injusto y después te diste cuenta que no lo era? Okay, so we have to be careful. Yeah. Así que tenemos que ser cuidadosos. Because justice is important for you. So if you see something is not just, it'll upset you. So you have to be careful. Porque la justicia es importante para ti, tenemos que ser cuidadosos en que seamos justos. So this is a good example, I think, for all of us, that if something is actually wrong, Así que creo que este es un buen ejemplo para todos nosotros, que si de algo de hecho está mal, it's natural we'll be disturbed by it. Naturalmente vamos a estar perturbados por esto. But how we deal with that disturbance says so much about who we are, doesn't it? Pero la forma en la que lidiamos con esta perturbación dice mucho de lo que realmente somos, ¿no es cierto? So this person did something unjust. I want to correct it. Can I be just towards that person? Why I correct it? Esta persona hizo algo injusto, ¿puedo corregirla o puedo ser injusto por hacerlo? Yeah, hopefully, yes. O justo en hacerlo, afortunadamente, ojalá pueda ser que sí. So there's always a temptation if someone does something unjust that we feel that we have the right to act in a way which may not be just towards them. Así que siempre hay una tentación en que nosotros actuemos de una forma no correcta con la persona que actuó de esa forma. So I have to be careful. Así que tenemos que ser cuidadosos. Mm. And I have to be flexible also. Y también tenemos que ser flexibles. Yeah. Because if you're very attached to justice, it's very easy to get very upset when you see injustice. Porque si estás muy apegado a la justicia, es muy difícil verlo cuando no hay injusticia. And we can overreact. Y podemos reaccionar desmedidamente. I'm not saying you overreact. I've just seen other people overreact. No estoy diciendo que tú lo hiciste, sino estoy diciendo que he visto a otras personas que lo han hecho, reaccionado. Breaking of justice is a big trigger for some people because maybe they were treated unjustly. La ruptura de la injusticia es una cuestión muy grande para otras personas porque tal vez lo recibieron. So we just want to be, aware of these things. Así que solo queremos estar al tanto de estas cosas. Because when anything is very important for us, when we see it's not being followed in the world, it can be very upsetting. Porque cuando algo es muy importante para nosotros y sorry, Gordon, can you repeat it? If we are sensitive to certain things and then we don't see those things being done, we can get very upset. Cuando tenemos cierta certeza por ciertas cosas y cuando vemos que esas cosas no pasan, no suceden, puede que nos molestemos mucho. Like I might be very sensitive to honesty, and if a leader is not honest, I could get very upset. Como yo puedo ser muy sensible a la honestidad y si el líder no es honesto, me puedo molestar mucho. Have you ever got upset about something you didn't even know why you were so upset? ¿Alguna vez se han molestado mucho por algo y ni siquiera saben por qué están molestos? That ever happened? You get really upset. You go, I don't even know why I'm so upset. There is a reason. There is a reason.
¿Les ha pasado que no saben ni siquiera por qué están molestos? Hay una razón. It probably triggered something inside of you that was very important to you. Probablemente está moviendo algo dentro de ti que es muy importante para ti. Like let's say caring for devotees is extremely important for you. And if a devotee is mistreated, it will really upset you. Digamos que cuidar a los devotos es muy importante para ti y si un devoto está maltratando a los devotos, eso realmente te hace molestar. And we all have things that are important to us. And when those are violated, we can get very upset. Todos tenemos cosas que son muy importantes para nosotras y cuando esas no son valiosas o valuadas, nos podemos molestar mucho. Correcto? Correcto. Next one. Siguiente, Águila Real. My neighbor's dog barks to the people who was walking by and they throw rocks and they almost hit my car and that makes me be upset with my neighbor and she is very dirty. El perro de mi vecina ladra a las personas que van pasando y le han aventado piedras que casi golpean mi auto y eso me hace enojar con mi vecina, aparte que ella es muy sucia. I think it's time to park your car somewhere else. Creo que es tiempo de que estaciones tu coche en otro lugar. Rather than be angry all the time. En lugar de estar molesto todo el tiempo. Sometimes, there's a cause of anger in our environment, and it's better we just get it out of our environment. Algunas veces es una causa del enojo en nuestro ambiente y es mejor salir de ese ambiente. But, you could have different reactions to this. You could feel sorry for the dog. Pero puedes tener muchas reacciones a estos. Puedes sentir pena por el perro. Right? Instead of being angry, you can feel sorry for the dog. En lugar de estar molesto, sentir pena por el perro. Yeah. So that's also something to look at. Y también eso es algo para observar. I don't know if this is how you feel, but let's say you felt like, well, I'm upset because they could throw rocks at my car, but I don't care about the dog. But that would be bad. Por ejemplo, no sé si es como te sientes, pero digamos que tú dices, me molesta que avienten piedras a mi coche, pero no me importa el perro. Bueno, eso sería malo. I'm assuming you care about the dog also. I hope. Estoy asumiendo que también te preocupa el perro, eso espero. But if you didn't, pero si no, then that would be something to note. Entonces eso sería algo que no deberíamos notar. Yeah. Or the dog barks and he bothers me. He's being barking because people are throwing rocks at him. I just want him to stop barking. I don't care about people throwing rocks. That you'd want to notice that if that's how you felt. Este perro está ladrando todo el tiempo y eso me molesta. Las personas le avientan piedras. No me importa que le avienten piedras, pero que ya deje de ladrar. Sería algo importante de notar. Next one. Siguiente, Gabriela. It tends to bother me a lot when one person in my family mistreat others, offends or criticize. Me molesta cuando una persona en mi familia maltrata, ofende o critica a otros. Yeah. Sounds like a justice issue also, right? También suena como una cuestión de justicia, ¿no? Or some value of yours is being violated. O una cuestión del valor del abuso. Right? De hacer válido un abuso. Some value of yours is being compromised. Como el hacer válido un abuso y que eso hace comprometer ciertas cosas. And that value is so important that when it's compromised, it upsets you. Y ese valor es tan importante que el comprometer ese valor te hace molestar. So Gabriela is going to tell us how to deal with it. Así que Gabriela nos va a decir cómo lidiar con este. She's going to solve her own problem. Okay, so Gabriela, imagine I just told this to you. This was my problem. What would you tell me? Así que Gabriela nos va a resolver el problema. Imagínate que yo te acabo de decir esto. ¿Cómo lo resolverías? I will tell you to speak with the people that is mistreating the other person, but in my case, I have done, and these people don't understand and don't empathize with the mistreated person. Okay. Okay.
Yo le diría a esta persona que hable con las personas que están maltratando, pero en mi caso lo he hecho y esas personas no lo han detenido de hacer, siguen maltratando a esta persona. So imagine I just told you that. What would you tell me? Así que imagínate que yo te acabo de decir eso, ¿qué me dirías? To protect the best you can, like the people who is being hurt. That's good. That's good. Proteger a la persona que está siendo lastimada lo mejor que tú puedas. So here's a good example of using anger for a positive purpose. Así que aquí hay un buen ejemplo de usar el enojo con un objetivo positivo. So she's angry, but she's using that anger as energy to try to protect the people who are being hurt. Así que ella está molesta, pero está usando esa energía, ese enojo para proteger a las personas que han sido lastimadas. So anger isn't always bad. Así que el enojo no siempre es malo. Sometimes you just have to see anger as energy, and it can be used in a positive way. Algunas veces tienes que ver que el enojo es una energía y que puedes usarla de forma positiva. Or sometimes you just have to get out of the situation because it's so disturbing. O algunas veces solo tienes que salir de esa situación porque es muy perturbadora. Yeah. I like your solution. Try to do something. Me gusta tu solución, tratar de hacer algo. I've always found that there's a problem that's disturbing me. If I try to do something directly or indirectly, it helps me a lot. Siempre he encontrado que cuando hay un problema que me está perturbando mucho, si trato de hacer algo directa o indirectamente, me ayuda mucho. Because at least I'm doing something to improve it. Porque por lo menos estoy haciendo algo para mejorarlo. Okay, what does Rosa say? Rosa said, the way they talk to me. La manera en que me hablan. Yeah, okay. So now, there must be certain way they talk to you that really upsets you. Así que debe haber cierta forma en la que te hablan que realmente te molesta. So I would ask you, which way do they talk to you really upsets you? And then ask yourself, why that particular way they talk to me upsets me more than other ways? Así que me gustaría preguntarte, ¿qué forma en particular en cómo te hablaron fue la que realmente te molesta y por qué esa forma? And does the answer to that question reveal anything to you about yourself? Y si la respuesta a esa pregunta revela algo importante para ti. So Rosa's going to tell us now. Así que Rosa nos va a decir. Rosa, you're going to give us the answer? Rosa, ¿nos vas a dar la respuesta? Or you can tell us. O puedes decirnos, ¿no puedes abrir tu micrófono? She said, no, she's not. Arruda, rude. Rude. People are rude. Okay. So you want people to be kind, understanding. Quieres que las personas sean amables, que entiendan más. Okay. Why do you need that? ¿Por qué necesitas eso? Because some people are rude. That's just the way they are. Porque algunas personas son rudas, es la forma en la que son. And so, would that help you? Would that help you if you accepted that some people are just rude? ¿Te ayudaría a aceptar que solo que algunas personas son así, rudas? That's good. Está bien. Yeah. I'll explain something here that's important. Te voy a explicar algo aquí que es importante. If someone's rude to you and you think, some people are just rude. That's just the way they are. I don't take it personally. Si alguien es grosero conmigo y pienso, es la forma en la que son, realmente no lo voy a tomar personal. Then immediately you forget. Entonces inmediatamente lo olvidas. But if you think, how dare that person be rude to me? Who do they think they are?
Pero si tú piensas, ¿cómo se atreve a ser grosero conmigo? ¿Quién piensa que es? Then you take that person home with you Entonces te llevas a esa persona a tu casa and you chastise them all the way home. y lo estás regañando todo el camino de vuelta a casa. And you go to sleep with them, angry Y te, with them. y te vas a dormir con ellos, enojada con ellos. And if you're really upset, you'll wake up with them. Y si realmente si estás muy molesta, vas a despertar con ellos. Has that ever happened to any of you? ¿Alguna vez les ha pasado a alguno de ustedes? The person that upset you, you took them home? A la persona que te molesta, te la llevas a tu casa, You put them on your altar and threw darts at them all night? lo pones en tu altar y lo ves todo el día, toda la noche, You chanted your rounds thinking about them? y cantas tus rondas pensando sobre esta persona. Each mantra was another dart. Y another dark. Dart. Y cada mantra es otro dado, dardo, gracias. Has that ever happened to any of you? ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? Yeah. See, that's the danger of not being able to control our reactions to people. Ese es el peligro de no ser capaces de controlar nuestras reacciones hacia las personas. So Saki Vrinda was saying, well, how do we see Krishna there? One way to see Krishna is Krishna's, sends somebody to you. They're rude, and Krishna's looking at you now thinking, okay, well, Rosa, what are you going to do now? Así que Saki Vrinda estaba diciendo, bueno, entonces, ¿cómo ver a Krishna cuando una persona es ruda, grosera? Entonces, Krishna te está viendo y esa persona es grosera, está diciendo, bueno, ¿qué vas a hacer respecto a eso? So, Krishna tells us to be tolerant. So, you can see Krishna in every interaction you have with anybody. Así que Krishna nos dice que seamos tolerantes, pero tú puedes ver a Krishna en cualquier situación. Very simple ideas. How can you practice tolerance unless Krishna sends some rude person to you? Así que una idea muy sensata es cómo puedes practicar la tolerancia a menos que Krishna te envíe una persona grosera. So, Rosa might say, I'm very tolerant. Así que Rosa puede decir, soy muy tolerante. Have you met any rude people? And she says, no. Well, that's why you think you're tolerant, because there's nothing to tolerate. ¿Has conocido a una persona grosera? No. Bueno, por eso es que piensas que eres tolerante. So Krishna sends you someone to tolerate to test your tolerance. Así que Krishna manda a alguien para que probar tu tolerancia. And so the trap is that we think, well, of course I can't tolerate this. This person is rude. And that becomes the rationale for not acting the way Krishna has asked us to act. Así que el truco es, bueno, esta persona es grosera, así que, I become rational, or it's a rationalization for my improper action. Y es una racionalización de mi acción inapropiada si yo soy grosera con la persona. And then we chant the mantra. Anybody would act this way in this situation. Y luego cantamos este mantra. Todos actuarían de esta forma en esta situación. But really, Bhagavad Gita is saying, don't be like everybody else. Don't react the way everyone else reacts. Pero en realidad el Bhagavad Gita nos está diciendo, no seas como todo el mundo, no reacciones de la forma en la que todo el mundo reacciona. Everyone else acts out of the mode of ignorance. So if you say, well, everyone would act this way, all you're saying is a justification for acting in the mode of ignorance. Porque todo el mundo reaccionaría en el modo de la ignorancia y lo que estás diciendo es que, bueno, tengo la justificación para reaccionar en la modalidad de la ignorancia. ¿Tiene sentido? Sí. Yes. Well, everybody would do this. Yeah, and everybody's stupid. So what's the point? Bueno, todo el mundo haría esto. Sí, claro, todo el mundo son tontos, así que ¿cuál es el punto? So that makes you stupid also. Así que eso también te hace tonto a ti. So, as I said before, we're always trying to think, how would Krishna want me to act now? Así que como lo dije antes, siempre solemos pensar, ¿cómo Krishna quiere que actúe ahora? Or a lot of times I think, what is Krishna saying by sending this person? Muchas veces decimos, ¿qué es lo que Krishna me está diciendo al mandarme a esta persona? What does he want me to understand, or what does he want me to do? ¿Qué es lo que quiere que entienda o qué es lo que quiere que haga? Yeah.
maybe that rude person is just rude because they had a bad day, and you're not even compassionate. Tal vez esa persona, He maybe wants you to understand that. tal vez esa persona grosera es grosera porque tuvo un mal día y tú ni siquiera estás siendo compasiva, ni siquiera has entendido eso. Or even worse, possibly you were rude to him first and you didn't even notice. O tal vez, posiblemente lo peor es que tú fuiste grosera con él o con ellos y ni siquiera lo notaste. Possible, right? Antes. Pues posible también, ¿no? Posible. And sometimes we're the rude ones, and then the person reacts, and we think, oh, he's so rude. Yeah, but you just punched him in the face, you know? Didn't you see that? Y algunas veces nosotros somos los groseros y tú y dices, mira cómo reacciona la persona. Bueno, tú le golpeaste en la cara, ¿no te diste cuenta? Okay, Jiveshwari has something to say. Oh, is that the next one? First, Gina Govinda says, I get upset when I feel that I cannot punctuality. She's very unpunctual. And she cannot, even she tries hard to be punctual, she cannot, is not be able to do. Oh, she's upset with herself for not doing what she's committed to. Yeah. And she's to be on time. Sorry. Yeah. She cannot. That's just because you're born in Mexico. What can you do? That's just Porque naciste en México, ¿qué puedes hacer? I pray in your next life you'll take birth in Switzerland, and you'll always be on time. Voy a orar para que tu siguiente vida nazcas en Suiza, para que siempre estés a tiempo. So I could say something about this. Así que puedo decir algo acerca de eso. Because we all have things about ourselves we don't like. Porque todos nosotros tenemos cosas sobre nosotros mismos que no nos gustan. So now the question is, are you going to spend your whole life being late and not liking yourself? Así que ahora la pregunta es, ¿vas a pasar el resto de tu vida estando molesta contigo porque no eres puntual? So in a situation like this, you realize that I have to do something because I'm going to hate myself if I'm always late. Y en esta situación tú piensas, bueno, tengo que hacer algo porque si no me voy a odiar a mí misma si siempre llego tarde. We all have one or more things we hate ourselves for doing, isn't it? Todos nosotros tenemos una o dos cosas más por las que nos odiamos a nosotros mismos, ¿no es cierto? I'm not going to ask you to write a list, but you could all write something about yourself that you hate. No les voy a decir que hagan una lista, pero ustedes pueden escribir algo por lo que se odian ustedes mismos. And if you can't write anything, que no les gusta de ustedes mismos, perdón. If you can't write anything, then we know you're narcissistic. Y puedes escribir cualquier cosa, porque yo sé que you are a narcissist. You are narcissistic. Porque son narcisistas. So the point is, if there's something about myself I don't like, then I have two choices: to live the rest of my life hating myself or do something about it. Así que el punto aquí es que si tengo algo de mí que no me gusta, tengo dos opciones. Una, hacer algo al respecto o odiarme toda la vida. Okay, Gina Govinda, I have a question for you. Gina Govinda, tengo una pregunta para ti. You said you always are late and you can't, what did you say? You're always late and you just can't do anything about it? Is that what you said? Yeah, she said, I'm upset because even I try hard, I cannot be on time. Okay. So Gina Govinda said she cannot be on time. Así que Gina Govinda dice que no puede estar a tiempo. Gina Govinda, would you go to the bank and take all your money out and place a bet on what you just said as being absolutely true? Gina Govinda, ¿irías al banco y sacarías todo el dinero y lo apostarías para decir que lo que acabas de decir es 100% verdad? Sí or no? She said no. Ella dijo que no. Okay, that's all I wanted to say. Now you take it from there. You take it from there. Es todo lo que quiero decir. Tómalo desde ahí. Okay, the next time, Gina Govinda, the next time you come to the japa, the weekly japa session, come 5 minutes early, just so you can prove that this statement is false.
Gina Govinda, la siguiente es que llegues a la sesión de Yapa, llega 5 minutos antes para que pruebes que esta afirmación es falsa. You know what this is? ¿Sabes qué es esto? This is called lying to yourself. Eso se llama mentirte a ti misma. And if you lie to yourself enough, you'll believe it. Y si te mientes suficientemente, lo vas a creer. I can never blank. How many times have you said, I could never learn this, I could never do this? You say it enough, you believe it. ¿Cuántas veces han dicho, nunca podré esto, nunca podré el otro? Lo dices tantas veces que llega un punto que lo crees. Gina Govinda, imagine saying to one of your children, you could never be on time. You could never be, you will never, ever in your life be on time. You would never say that to them. Imagínate, Gina Govinda, imagínate que le dices esto a tu hijo, nunca vas a estar a tiempo, nunca, nunca vas a estar a tiempo. Because you know by saying that, that's what's going to happen to them. Sabes que no le vas a decir eso porque por decírselo sabes qué es lo que le va a pasar a él. So my dear devotees, if you want to ensure that you'll never do something, just tell yourself, I can never do this, and you'll never be able to do it. Así que mis queridos devotos, si ustedes quieren asegurarse de que algo va a pasar, solo asegúrense de decirlo, nunca podré hacerlo. But if you want to do something, you have to remove that from your you have to remove that statement from your vocabulary. Pero si quieren hacer algo, tienen que quitar esa afirmación de su vocabulario. And then Gina Govinda is going to say, yeah, I can come on time. I just don't want to. Y entonces Gina Govinda va a decir, sí, sí puedo llegar a tiempo, solo que no quiero. So Gina Govinda and all of you who have similar situations, instead of saying, I can't come on time, just change can't to choose not to. I choose not to come on time, because that's the reality. You can come on time, you choose not to. And you're convincing yourself you can't, which is why you can't get any better. Just change it to, I choose not to come on time. Now you could choose to come on time. You could solve the problem. Así que lleguen a Govinda, entonces cámbialo por no puedo hacerlo a no quiero hacerlo. De esa manera, cuando dices no quiero hacerlo, puedes cambiarlo a sí quiero hacerlo. So for most of you, when you say, I can't do this, just change I can't to I choose not to. And then you'll be saying something that's actually true. And then you'll realize, okay, maybe I should choose. Maybe I could want to choose something different. Así que para todos ustedes, siempre que digan no puedo hacer algo, cámbialo por no, elijo no hacerlo. De esa manera, cuando se escuchan el decir elijo no hacerlo, van a decidir, bueno, puedo elegir sí hacerlo. Next one. Siguiente. David says abusive people. Yeah. So it's out of compassion or a sense of justice. You don't want to see people suffer. Es en compasión o en un sentido de justicia que no te gusta ver que las personas sufren. Yeah. So, what could you do? What could you do that is taking your anger, but using it in a productive way to deal with this? ¿Qué puedes hacer? Bueno, tomar este enojo y usarlo en una manera productiva. David. That's how they say it in Israel, David. Yeah. Well, I think we could think of ways that he could deal with this. Y bueno, podemos pensar en formas en las que él puede lidiar con esto. Which would not be using anger in a degrading way, but using anger in a way to solve the problem. Puede usar el enojo no en una forma degradada, sino en la forma de resolver el problema. Educate the abusers. Educar a los abusadores. Call the police if it's really bad. Llamar a la policía si realmente es muy malo. Get counseling for the abused. Obtener consejería para el abuso. So it's not always bad that you're triggered if you can productively use that anger as energy to resolve the problem without hurting anybody else. No siempre está mal eso que te está moviendo. Si tú puedes usar esa reacción de manera productiva, ayudar a las personas. Mayapur Chandra. I think that before it was only proud, but now I think that I'm more able to control that feeling. Pride? Pride. Yeah.
Creo que antes solo era orgullo, ahora creo que logro controlar un poco más ese sentimiento. Yeah. That's good. Ya, eso es bueno. Progress. Progreso. Progreso. Está bien. Magnificos. Magnífico. Magnífico. Humildad. Magnífico. Mayapur Chandra ki jai. Ya. So this proves if you put your mind to doing something, you can overcome your conditioning gradually. and do the right thing. Eso prueba que si tú puedes guiar a tu mente, puedes superar este condicionamiento. Guiar a tu mente apropiadamente. Gabriela says, it makes me angry when my neighbors have loud parties and I can't sleep all night and I have to call the police. Gabriela dice, me molesta mucho cuando mis vecinos tienen fiestas y escuchan su música muy fuerte, no me dejan dormir toda la noche, así que tengo que llamar constantemente a la policía para detener las fiestas y es una prueba constante para mi tolerancia. You should move to Alachua. Deberías de mudarte a Alachua. Our closest neighbor is like about 70 meters away. Mi vecino más cercano está como a 70 metros de distancia. Yeah. That would make me mad also. Eso también me molestaría. Don't call the police, just call the power company and tell them to turn their power off. No llames a la policía, solo diles que le bajen el volumen. Sometimes I feel like doing that. Pulling the plug on everything. Algunas veces siento que, en lugar de llamar a la policía, apágale desconéctalo. A veces siento que quiero hacer eso. You know, I have two disciples, they bought a house and it was so loud in their neighborhood, they had to sell the house. Tengo unos discípulos que compraron una casa y era tan ruidoso su vecindario que tuvieron que venderla. You don't want to live in an environment like that. So sometimes the anger is just showing us we need something has to change. It's not wrong to be angry about that because it's disturbing your life. No, algunas veces el enojo solo nos está mostrando cosas que tienen que cambiar. No está mal molestarte por eso, sino que hay algo que tiene que cambiar. Okay, so Jiveshwari says something. She has a question. Is right to accept everything that I cannot control, or even if it's not just? ¿Es correcto aceptar todo lo que no puedo controlar, aun si es injusto? It's a funny question. Es una pregunta chistosa. Well, first point, the reason it's funny is because you can't control it, you can't control it. Y lo primero es curiosa porque si no puedes controlarlo, no puedes controlarlo. But trying to control it and accepting it are two different things. Y una cosa es tratar de controlarlo y otra es aceptarlo. You know, there's two things. In one sense, it may be something which is wrong, so we don't accept it, but we can't change it, so we have to accept it. Y en algunas cosas lo que está mal es no puedo controlarlo, puedo aceptarlo, pero no puedo cambiarlo. So I may disagree with this, but I can't do anything. Puede que no estoy de acuerdo en esto, pero no puedo hacer nada al respecto. This person is now the president of my country, and I can't accept that because I think he's the worst person God ever created. Y esta persona es el presidente en mi país y no quiero, pero creo que es la persona más la persona más terrible que Dios creó. So that emotion is normal if you don't like the president, but there's nothing you can do. Así que esa emoción es normal si no te gusta el presidente, pero no hay nada que puedas hacer. So how could you not accept it? Así que ¿cómo no lo vas a aceptar? No, you could try to get him thrown out of office. Puedes tratar de sacar a Trump de su oficina. But for the time being, you have to accept it because that's what it is. Pero en el tiempo que está pasando, pues tienes que aceptarlo porque es lo que es. Have you ever been in a situation, Jiveshwari, where everything in the universe was making something happen exactly the way you didn't want it to happen, and there was absolutely nothing you could do, and you were still trying to control it? You ever been in a situation like that?
Jiveshwari, ¿alguna vez te ha pasado que todo en el universo está destinado para que pasen las cosas que tú no quieres que pasen? ¿Alguna vez has estado en esa situación? Más o menos. Más o menos. Like every day, actually. Todos los días, de Think hecho. about it. Si lo piensas. You know, you're late and you're late driving, you get a red light. You know, it's like, Vas tarde, te pasas una luz roja. Ah, no, y vas tarde y llega el semáforo en rojo. and I can't make the light turn green. I don't know how to do that. Y no puedo hacer que se ponga en verde. No sé cómo hacerlo. It's hard to accept. Es difícil aceptarlo. You're married and your husband says something really stupid. Estás casada y tu esposo dice algo muy tonto. And you wish you could have controlled his mouth before he said it. Y desearías haber controlado su boca antes de que lo haya dicho. And now it's too late. He said it. Y ahora es demasiado tarde, lo dijo. So, you know, it's like we don't have a choice of accepting it because it already happened. Así que sabes que no tienes una elección para aceptarlo porque realmente ya pasó. But I can make a judgment on what happened. That was wrong. Pero puedo hacer un juicio de lo que pasó. Eso estuvo mal. What you said hurt me. Lo que dijiste me lastimó, etcétera. But it did happen. Pero ya pasó. So that we have no control of. Y de eso no tenemos control. And the more we live our life that way, the easier it is to live in this world. Y mientras más vivimos nuestra vida de esa forma, más fácil vivir en este mundo. The more you try to control what you can't control, the more you'll get frustrated. Y mientras más intentas controlar lo que no puedas controlar, más te frustras. Have you ever been caught in traffic and you're late? ¿Algunas veces han estado atrapados en el tráfico y van tarde? And you're trying to remove all the cars from the road in your head so you can get to your appointment on time or you get your flight on time? Y tratan de mover a todos los coches del camino para que lleguen a su cita a tiempo o lleguen a su vuelo a tiempo. Very frustrating. Es muy frustrante. And then you realize you're going to miss your plane. Y después te das cuenta que vas a perder tu avión. And you finally accept it and then you can relax. Y finalmente lo aceptas y después te puedes relajar. That ever happened to you? ¿Les ha pasado? Yeah. And it's that moment you accept, you finally calm down. Y en el momento en que lo aceptas, finalmente te relajas. And all you did was accept something that a minute ago you couldn't accept. Y en el momento en que lo aceptaste, en el momento que lo hiciste, sorry, Grant, can you repeat? You ended up accepting something that a minute earlier you couldn't accept. Y terminas aceptando algo que un minuto antes no pudiste aceptarlo. The situation is still the same. Y la situación es aún la misma. It's not good that you missed your flight, No está bien que perdiste tu vuelo, but situation was beyond your control. You couldn't do anything. pero la situación está mal, está ya de tu control, no pudiste hacer nada. The more we live that way, the easier it is to live in the material world. Y mientras vivimos de esa manera, es más fácil vivir en el mundo material. You've probably noticed there's a lot of things you can't control. Have you Pero, noticed? probablemente han notado que hay muchas cosas que no pueden controlar. ¿Lo han notado? You want to be really miserable? Try to control your spouse. That's one of the surest and fastest ways to be miserable. Si quieren ser realmente miserables, traten de controlar a su esposo o a su esposa. Es la forma más miserable de vivir. I'll give you a money back guarantee on that. Les voy a dar mi dinero de vuelta o garantizado si lo intentan. So somebody thinks we try to control, we can't. And we just frustrate everybody and ourselves. Tantas cosas que intentamos controlar y es frustrante. Es frustrante No. para todos y para nosotros. We are devotees, Ahora, somos devotos, so we should know better. así que deberíamos saber mejor. That's like Saki Vrinda is saying, what is Krishna trying to tell us? Y Sakri Vrinda dice, ¿qué es lo que Krishna nos está tratando de decir? I think he's trying to tell us in these difficult situations, hey, Saki Vrinda, haven't you read Bhagavad Gita? Like, what's wrong with you? Así que creo que lo que nos está diciendo en estas situaciones difíciles, hey, Sakri Vrinda, ¿has leído el Bhagavad Gita? ¿Qué está pasando contigo? Why are you so upset? ¿Por qué estás tan molesta? Didn't you read what I said right here?
¿Que no has leído lo que dije aquí mismo? Tolerance, Tolerancia, forgiveness, perdón, compassion, compasión, equanimity, ecuanimidad, peace of mind. paz mental. That's what Krishna is telling us. Es lo que Krishna nos está diciendo. Like, or Krishna might say, what's the use of me speaking Bhagavad Gita? You don't even follow it. O Krishna está diciendo, ¿cuál es la utilidad de que diga el Bhagavad Gita si ni siquiera lo está siguiendo? I came all the way down here. That was a long trip. And you don't even read Bhagavad Gita. Vine desde allá, fue un viaje muy largo, ni siquiera estás leyendo el Bhagavad Gita. Yeah, so that's what Krishna is telling us. Así que es lo que Krishna nos está diciendo. You know. One of the most amazing verses in Bhagavad Gita. Uno de los versos más increíbles del Bhagavad Gita, Krishna says, when you tolerate duality, you become dear to me. Krishna dice, cuando toleras la dualidad, eres querido para mí. So when we're tempted, cuando there's temptation. Cuando estamos tentados, Tentados, después yo pensado que Krishna es mírame, looking at me, mírame. Sí, Krishna pensado, what Krishna is thinking? Está pensando. Krishna is thinking, ¿qué Mahatma going to do right now? ¿Qué es lo que Mahatma va a hacer ahora? Krishna's looking at me like, okay, big boy, big preacher, what are you going to do? Ok, chico grande, gran predicador, ¿qué es lo que vas a hacer? You're telling everybody to be tolerant. Okay, what are you going to do now? Le estás diciendo a todo el mundo que sea tolerante, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? You cannot imagine how many times I think like that. No pueden imaginarse cuántas veces he pensado de esa forma. Or how many times I will give a class on a topic and the next day Krishna will test me on that topic. O cuántas veces he dado una clase sobre un tema y el siguiente día Krishna me prueba en ese tema. Yeah. So that's what we're supposed to think. Es lo que supuestamente debemos de pensar. But I was also thinking, to the question, what do I do if somebody hurts me? Y también he estado pensando sobre la pregunta, ¿qué voy a hacer si alguien me lastima? And the answer is hug them. Y la respuesta es abrázalos. Yeah. Sí. Because if you don't hug them, you're going to punch them. Porque si no los abrazas, los vas a golpear. Which one do you think Krishna would have you rather do? ¿Y cuál piensas que Krishna preferiría que tú hicieras? Yeah. I heard this beautiful idea. When someone hurts you, pray for them. Y escuché esta hermosa idea, cuando alguien te lastima, ora por ellos. So, when there's a fire, you pour water on it, right? Así que cuando hay fuego, tú pones agua sobre este, ¿no? So when people come to you with their fire, don't pour fire on their fire. Pour water on it. Así que cuando las personas vengan con su fuego, no le pongas fuego al fuego, ponle agua al fuego. So what's that water? Some understanding, some kindness. Así, ¿cuál es esa agua? Entendimiento, amabilidad. Okay, that's not easy, right? Okay, no es fácil, ¿cierto? Well, that's what you all signed up for. If you're a devotee, that's what you signed up for. Bueno, eso es para lo que todos inscribieron, devotos puros. If you don't want to be a devotee, to go out the back door, but that's what you signed up for. Y si no quieren ser devotos, se pueden salir por la puerta de atrás, pero es para lo que ustedes firmaron. We have enough people in the world who will, when they're not treated nicely, will fight back with fire. We need people who will fight back with water. Tenemos suficientemente personas en el mundo que van a pelear fuego con fuego, pero necesitamos personas que peleen agua con fuego. And with that compassion and kindness of your water, you put out their fire. Y con esa compasión y amabilidad, tú vas a poner agua en el fuego. Otherwise, the whole world's going to burn up. De otra forma, el mundo entero se va a quemar. So, it's a fact. That's what we signed up for. Así que es un hecho. Para eso nos inscribimos. Sign on the dotted line. Sign on the dotted line. I will love my enemy. Firmaste a un ladito, amaré a mi enemigo. That's what we signed up for.
Es para lo que nos firmamos, lo que firmamos. Yeah, and if you don't like it, go join the military. Y si no les gusta, vayan y únanse a la milicia. You join the Brahmin army, not the Kshatriya army. Se inscribieron a la milicia de brahmanas, no a la milicia kshatriya. And the Brahmin army fights with love. Y not la with milicia weapons. de brahmanas pelea con amor. Right? ¿No es cierto? And we'll defeat the world with love. Y tenemos que conquistar al mundo con amor. That's a good title for a book, right? Es Conquer un buen the world- título para Conquer the un libro. world with love. Conquistar al mundo con amor. Okay. I hope that helps you. Espero que eso les ayude. I'm not saying it's easy. No I'm estoy just saying, diciendo que es fácil. I'm just saying it's necessary. Le estoy diciendo que es necesario. And I am saying you'll be a lot happier if you deal with people nicely. Y estoy diciendo que diría que tú Because- serás mucho más feliz si tratas a las personas de You, mejor forma. you know, in our forgiveness workshop, we have a story Y saben, en nuestro taller del perdón tenemos una historia about this teacher who makes her students carry potatoes around for a week. que hace que los estudiantes carguen papas por una semana. And each potato, they have written a name of someone they hate. Y en cada papa escribieron el nombre de alguien a quien odian. So at the end of the week, the teacher says, you know, you just carried around for a week this bag of potatoes Y of les people dijo, you hate. que al final de la semana le dijo a los estudiantes, bueno, han cargado esta bolsa de papas con nombres de las personas que ustedes odian. And it was inconvenient and heavy, Y fue inconveniente y pesado. wasn't it? And they'll say, yeah, it was painful. ¿No es cierto? Y todos respondieron, sí, fue doloroso. And she said, and this is exactly what it's like when you carry around in your heart the people you hate. It's heavy and it's painful. Y ella dijo, bueno, así es exactamente cuando tú cargas a las personas dentro de ti que tú odias, es doloroso y es pesado. Yeah, now, if you love all those people, you get to carry around the people you love. That's a lot better than carrying around the people you hate. Y ahora si tú amas a esas personas, no tienes que estarlas cargando, tú estás cargando a las personas que odias. Isn't it? ¿No es cierto? Verdad. ¿Verdad? Verdad. 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 Yeah. So, you know, it's an immediate karmic reaction. You hate somebody, they're in your heart, they're dropping poison in your heart, and you suffer. That's Y it. es una reacción karmática inmediata. Tú odias a alguien, inmediatamente está echando veneno en tu corazón. ¿No es cierto? No más. Solamente este. Sufrir mucho. Cuando yo he pensado una persona que no, I don't like, no me gusta. No me cae bien o no me agrada. Después, yo sufrir, Sufrir, yo sufrí. Self-inflicted pain. a dolor autoinfligido. Beating yourself. Te estás, Stabbing golpeando, yourself. te estás golpeando a ti mismo, te estás encajando a ti mismo. That's what it is. Es lo que es. Simplemente este. No Sim- más. Simplemente es. Simply this, no more. Simplemente este. Simplemente loco. ¿Sí? ¿Sí? Simplemente loco. Not sure what do you want to say. Simply crazy. Oh Solamente loco. yeah, Only this is solo just loco. simply crazy. Solo loco.
Solo loco. Any questions? ¿Preguntas? Oh, Jiveshwari says it's difficult. Yeah, it was funny because when she posted that, you said, I'm not saying it's easy. I'm saying Jiveshwari, it's difficult, but it's more difficult not to do it. Jiveshwari, es difícil, pero es más difícil no hacerlo. That's my mantra. Ese es mi mantra. It's difficult to love the people you hate, but it's more difficult to hate the people you hate. Es difícil amar a las personas que odias, pero es más difícil odiar a las personas que odias. It's true. So let's all remember that. That's a good way to end class. We remember that. Así que todos vamos a recordar, esa es una buena forma de terminar la clase. This is difficult. Yeah. Prabhupada said, spiritual life may be difficult, but material life is impossible. Prabhupada decía, la vida espiritual puede que sea difícil, pero la vida material es imposible. La vida material es imposible. La vida espiritual es espiritual. Espiritual. Es difícil, pero la vida material es imposible. Yeah, perfect. Perfecto. No hablo español. No hablo nada. Español. I perfectly speak nothing. Perfectamente no hablo nada. Okay, nice seeing you all. We'll see you next time. Hope you learned something. Agradable verlos. Nos vemos la próxima. Give everyone a big hug. Hare Krishna. Denle a todos un gran abrazo. Hare Krishna. Hare Krishna. Go meet all your enemies. Go meet all your enemies and give them a big hug. Vayan y júntense con sus enemigos y denles un gran abrazo. I want to give you a hug because you're my biggest enemy. No, don't say that. Quiero darte un abrazo porque eres mi mayor enemigo. No digan eso. Don't say that. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Prabhupada. Gauranga. Jai.